नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। लाचित सेना संगठन के कार्यकर्ता श्रृंखल चालिहा के बयानबाजी के खिलाफ बंगाली हिंदू युवा शक्ति संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया तीव्र नाराजगी। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र के रहने वाले पायल भट्टाचार्य व अरविंद भट्टाचार्य पर जालसाजी का लग रहा है आरोप। 500 हिताधिकारियों से नौकरी देने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए किया गया गिरफ्तार। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनावाड़ी घाट क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम नाम के पेट्रोल पंप में घोटाले कांड को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। 1 लीटर की पैसा रखते हुए 900 ग्राम पेट्रोल मुहैया करवाने का लोगों ने किया प्रमाण। खातीगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राजमार्ग पानी के नीचे में चले जाने से इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल। यातायात परिसेवा पर पड़ रही है गहरा असर। ऑल असम अदर बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन का कार्यालय सिलचर के पार्क रोड क्षेत्र में किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे सुबचन ग्वाला, रंजन सिंह व दूसरे हस्ती। लाचित सेना संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रृंखल चालिहा द्वारा बंगाली समुदाय के लोगों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी किए जाने को लेकर बंगाली हिंदू युवा शक्ति संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। सिलचर के प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में नाराजगी भी जताया और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार तथा प्रशासन विभाग से अपील भी किए। बांगाली हिंदू युवा शक्ति एवं हिंदू छात्र संगठन मिले एखाने शिलचरे प्रेस क्लाबे एकत्रित हये आमरा एकटी प्रेस मीट आयोजन करेছি। আপনারা সবাই জানেন গত 2 দিন ধরে শ্রৃঙ্খল চালিহা বাঙালিদের উপর কি ভাবে হেনস্থা করে আসছে এবং কি গালিগালাজ করে আসছে এবং তা রাজপথে দাঁড়িয়ে আসামের যারা আসামিজরা শ্রৃঙ্খল চালিহার দ্বারা নেতৃত্বে তারা রাজপথে দাঁড়িয়ে বাঙালিদের পিটিয়ে মারবে এরকম হুমকি দিচ্ছে এবং এই হুমকিগুলো पर কোনো ধরনের কোনো আইনগত কোনো ধরনের কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি। দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অতি সত্বর 48 ঘন্টার মধ্যে যেন শ্রৃঙ্খল চালিহা এবং তার সৈন্যদলকে অতি সত্বর যারা অপরাধীরা আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং সুবিচার যেন করা হয় আমাদের বাঙালিদের উপর। গত 4 দিন আগে শিবসাগর জেলার লাচিত সেনার একজন শ্রৃঙ্খল চালিহা নামক একজন ব্যক্তি আমাদের বাঙালি সেখানে একটা দোকানের কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয় এবং বাঙালিদের উপরে উনি যে তীব্র ভাষায় যে কথাবার্তা বলেছেন সেটা তীব্রভাবে আমরা সমালোচনা করছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি। আজকে আমরা বাঙালি হিন্দু যুবশক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা 48 ঘন্টা সময় বেঁধে দিচ্ছি। আপনারা 48 ঘন্টার ভিতরে এনি হাউ যারা কালপিট আছেন এদেরকে অধিদপ্তর গ্রেফতার করুন। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি হিন্দু বাঙালি যুবশক্তি বরাকবিলি থেকে শিলচর থেকে। আমরা এখানে একত্রিত হওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য হলো গত 4 দিন ধরে ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যে শ্রৃঙ্খল চালিহা কিভাবে বাঙালিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনমূলক কথাবার্তা বলে আসছে এবং তার সাপোর্টে আসাম যুবশক্তি এবং লাচিত সেনার ছেলেরা রাস্তায় নামিয়ে রাজপথে নেমে আমাদের বাঙালি ভাইদের আপার আসামে বাঙালির ভাইদের ইলেকট্রিক পুলসে বেঁধে নাকি পিটবে সেই রকম আগ্রাসনমূলক বয়ান দিচ্ছে এবং প্রশাসন 4 दिन 5 दिन হয়ে গেল প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করেছে। যে প্রশাসন सिलचर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी प्रदान किए जाने के लालच देकर मालूग्राम क्षेत्र के पायल भट्टाचार्य व अरविंद भट्टाचार्य नाम के 2 दुष्कृतिकारी ने लगभग 500 से भी ज्यादा युवा वर्ष से पैसे इकट्ठा किए हैं। लगातार उनके पैसे वापसी का तारीख दिए जाने के बाद भी पैसा वापसी न किए जाने पर क्षुब्ध लोगों ने एक मंच पर जुटकर उनके घर से उन्हें दबोच कर सिलचर के सदर थाने में लेकर आए और पुलिस के हवाले कर दिया। बहरहाल पूरा मामला जालसाजी के रूप में लेते हुए पुलिस ने एक FIR दर्ज किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई में जुटते देखे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जालसाजी के शिकार युवा वर्ग ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए।
একজন খবর কইছে আর কি এখানে দিলে টাকা দিলে বিএড ব্যাংকের আন্ডারে কাজ করা যাব চাকরি পাইম। তো আমরা এটা গবেষণা আমরা খোঁজাখুঁজি করিয়া তা পাইছি না, তারপর একটা বিশ্বাস আর কি মনোবল লইয়া খুশি দিলেই। তো আমরা তাই নিয়ে 6,000 টাকা করে দিছি। তো সবাই 6,000 টাকা করে দেওয়ার পরে আমি তো সবাই জানি না অতজন মানুষ যে 40 জন পোস্ট, 40টা পোস্ট আছে, 40 জনে ফাইবার। তো কোনো চাকরির মানে ইন্টারভিউ কিছু হইব না, কিচ্ছু হইতো না। তো আমরা ফেব্রুয়ারির মাঝে জমা দিছি টাকা, সব কিছু জমা দেওয়ার পরে তো ডেট থেকে ডেটের পরে ডেট খালি চেঞ্জ হয়। তো একদিন যাওয়ার ব্যাংকের যে স্টেট ব্যাংক পার্ক রোড যে ব্যাংকটা এই জায়গার মধ্যে আমরা 2 দিন নেওয়া হয়েছে। ওখান থেকে আমরা কন্ট্যাক্ট একটা এগ্রিমেন্ট পেপার দেওয়া হয়েছে, আজকের থেকে আমরা জয়েনিং হইব। তো আজকে জয়েনিং তো আওয়ার পরে এখানে আমরা পেপার লয় আইডি কার্ড কিছু দিছে না, কইছে আইডি কার্ডও দেওয়া হইব। আজকে কিচ্ছু হয়েছে না। আর দেওয়ার পরে তো আমরা একজন কিছু দিছে না, তখন আমরা একজন স্যারের ফোন করে আনা হয়েছে। তাই কাছে সব খবর লওয়া হয়েছে। খবর লওয়ার পরে তাই তো বাইরে এটা ফ্রড যে আমরা কিছু চাকরি নাই, তাই কোনো আইডি প্রুফ নাই। তো একদম পায়েল ভট্টাচার্য। কোন জায়গার মানুষ? ওই যে মালুগ্রাম গনিয়ালা কমল চরণী। আমরা ওই যে কথা কইছে যে 1 তারিখ আজকের 1 তারিখ মানে আর সামনে মাসের 1 তারিখের আগে আমরা সিলেটি দিলে কিরকম টাউট আমি ওরত দেব। আমরা 7 তারিখ দিব কইছিলাম, 1 তারিখ আমরা ওইটাই অনুরোধ জানাইতেছি যে উনারে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। আর আমার যে উনার সঙ্গে যে গ্যাং আছে, যারা যারা জড়িত আছে, এরা সব সামনে আসুক। হ্যাঁ, সবাই সামনে আসতো। আর প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের টাকা এবং ডকুমেন্ট ব্যাংকের যে কপি সম্পূর্ণ হাতে হাতে রিটার্ন দেওয়া হইতো। এই আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। যে ডকুমেন্ট দিতে আমরা ওটাও ফেরত চাই। আমরা ছেলেরা এই দেখুন প্রমাণপত্র, বন্ধন ব্যাংকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়া ছেলে এই সারাইছে, তাই কইছে এইটার থেকে স্টেট ব্যাংকে বালা হইব, এরকম করে এই চাকরি সারাইছে। আজকে এফআইআর করা হইতেছে, যাতে আমরা সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাইতেছি যাতে কোনো বেল না হয়। পুরা এই সূত্রের সঙ্গে খেয়ে জড়িত আছে, সব বাইরে বাড়ি বার করিয়া এই প্রকাশ্যে আনা হইতো। এটাই আমরা অনুরোধ জানাইতেছি। ঠিক আছে। सिलचर की सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम के एक शाखा संस्थान पेट्रोल पंप में तेल चोरी किए जाने के आरोप लगाते हुए हाथों नाथों पकड़ लिया गया। सूत्रों के अनुसार 1 लीटर की पैसे रखकर केवल 900 ग्राम पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा था। पिछले कई महीनों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसके चलते इस जालसाजी के शिकार आखिरकार वाहन चालक ने पूरे हालात को धर दबोचा। इस जालसाजी के चलते पेट्रोल पंप के मैनेजर को भी पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए लेकर आए। गौरतलब है कि आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग द्वारा इस जालसाजी की फंडा को पकड़ लिए जाने पर इलाके के लोगों में काफ़ी क्षोभ की स्थिति देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में हालात पर नियंत्रण पाया गया। आज के सकाले 11टार समय सोनाबाड़ी घाट नटुल पेट्रोल पंप आइया आमी कইছি 200 টাকার তেল দেওয়ার লাগিয়া 200 টাকার তেল দেওয়ার পরে তা মিটারও মারছে মারিয়া বাইকও দেওয়ার লাগিয়া কইছে। আমার বাইক আসলো ফুল ট্যাঙ্কি পুরা কম আসলো, বাইকও দিছে, বাইকও 50 টাকার না 55 টাকার তেল গেছে। গেলে বাকিটান বোতল দিয়া কইছে, 2 লিটারই বোতল দিছে, দিয়া কইছে বোতলও দিছে না। তর্কাতর্কি করার পরে বোতলও দিছে না দিয়া তারা পাম্পর কাগজ দিছে, ওইটা এটা কাগজ, এই কাগজ দিছে দিয়া 2 লিটারই বোতলও ডালিয়ে দিছে। লইয়া আমি গেছি গিয়ে আমি গরো নিয়ে আমার 1 লিটারই বোতলও 100 টাকার তেল মিটারও দেখা যে 1 লিটার 2.2। তো আমি আমার গরো নিয়ে এই 1 লিটারই বোতলও ডালিয়া অতটুকু পাইছে তেল, 100 টাকার তেল অতটুকু পাইছে। গরো গেছি কি আমার গরো এই বোতলও ডালিছি 1 লিটার 2.2। তো ওই 1 লিটার হয়েছে না তেল, 100 টাকার তেল। আমরা এখানে আইসি এই ম্যানেজারে কইছি, দেখাইছি যে এটা এলাকানে কইলো যে এটা বোতলওয়ালা থাকে। আমি বললাম তোমরা কিন্তু থাকে, এখন তার খাগ আছে, 1 লিটারই খাগ আছে, খাগ আনা হয়েছে, খাগ আনিয়া ও তেল ও খাগো ডালিয়া দেখা হয়েছে যে ও 900 গ্রাম দেখায়। 1 লিটারও দেখায় না, 900 থেকে আরো কম আছে, কম দেখায়। 1 লিটারও দেখায় না খাগো ডালিয়া, তার মানে যেটা দিছে খাগ দিছে খাগো ডালিয়া। তারপরে আবার কইলে আবার ডালাই এটা কম, আমার এখানে কম হয়তো ফালাই আনছি কি বা তারা কইলে আবার তারা ডাটা বহুত মানুষ আসলে না, মানুষের সামনে আবার ডালা হয়েছে 100 টাকার তেল, ও খাগোর মধ্যে ডালিয়া আবারও সেম হয়েছে, 900 গ্রাম হয়েছে, 100 টাকা দাম হয়েছে। তারপরে कटरा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पानी के नीचे चले जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। जमे हुए पानी के चलते राजमार्ग पूरी तरह पानी के नीचे चला गया, क्योंकि किसी क्षेत्र में जल निष्कासन की सुचारू व्यवस्था नहीं है। नए तौर पर बनाए गए पक्का सड़क पानी के नीचे चले जाने पर इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग ने जिला प्रशासन, पूर्त विभाग तथा सरकार से अपील भी की।
বছর জল হয়নি তারপরও রাস্তা এত নিচে। যদি জল হতো তাহলে তো রাস্তা পাওয়াই যেত না। এই যে পিচ করেছে, কালো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি, কালো রাস্তা দেখাই গেল না। জল না হওয়ার দারুণও আজকে এরকম রাস্তার পরিস্থিতি। জল হলে কি হলো? सिलचर के टेनिस क्लब क्षेत्र में ऑल असम आधार बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन का कार्यालय आनुष्ठानिक तौर पे 1 सितंबर को उद्घाटन किया गया। इस दिन के उद्घाटनी कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रंजन सिंह, संस्थान के सभापति सुबचन ग्वाला, भोलानाथ यादव तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में संपादिका डली नाथ ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। इस दिन कई कार्यकर्ताओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि टेनिस क्लब के विपरीत क्षेत्र में नए तौर पर ऑल असम आधार बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन के कार्यालय खोले जाने पर SC/ST के प्रशस्ति पत्र या फिर सर्टिफिकेट संग्रह के क्षेत्र में छात्र छात्रा व दूसरे जरूरतमंद लाभान्वित होंगे। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किया। मोर्चा के बारे में देखिए, पहले हमारा OBC एसोसिएशन कच्छा डिस्ट्रिक्ट का सिलचर यूनिट का ऑफिस था वकीटिला में और एक अंबिकापट्टी में, लेकिन हम लोग देखा कि वहाँ पर जाकर लड़के लोग का जो लड़की हैं, बेकार युवक युवतियाँ हैं OBC संप्रदाय का, बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपको टेनिस क्लब को विजिट इस भवन में आज हम लोग एक नया ऑफिस का द्वारा उद्घाटन करवाया कि ये हमारा रंजन सिंह, डॉक्टर रंजन सिंह आरी का सत्ताधिकारी जो है आर सिंह का, और हमारा संजय चक्रवर्ती भी थे और बहुत सारे नेता आज मौजूद हैं। यहाँ पर होने से क्या होगा कि हमारा जितना बेकार लड़का लड़की OBC संप्रदाय के यहाँ से सर्टिफिकेट लेंगे, यहाँ से लेकर डायरेक्ट जाएंगे उन्नयन भवन में, वहाँ से सर्कल में जाएंगे, उसके बाद DC की तरफ जल्द से जल्द वो लोग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्थायी रूप से कार्यालय कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर है। और एक बात दुख की बात है कि काउंटर साइन के लिए जब बच्चे लोग जाते हैं, सर्कल में जाते हैं, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। इसके बारे में इमीडिएट मैं मीटिंग बुलाऊंगा, अपना कमेटी को बुला के इसके कैसे सुराहा सॉल्व किया जाए जिला शासक से मिलूंगा। धन्यवाद। काछाड़ जिला यूनिटेर অফিস উদ্বোধনী সভার সম্মানিত সভাপতি মহাশয়, এখানে উপস্থিত আজকে আমন্ত্রিত অতিথিগণ, আমি সময়ের অভাবে সবার নাম নিয়ে সম্বোধন করছি না। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশেষ করে কাস্ট সার্টিফিকেট এবং বার্থ সার্টিফিকেট, এই দুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনকার সময়ে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের এখন বার্থ সার্টিফিকেট এবং কাস্ট সার্টিফিকেট না থাকলে কলেজে অ্যাডমিশন হয় না। আর এটা অত্যন্ত একটা প্রাসঙ্গিক কথা সুবচন গোয়ালা উত্থাপন করেছেন যে OBC কাস্ট সার্টিফিকেট বিশেষ করে নিতে গেলে কাউন্টার সাইনের বেলায় কিন্তু উন্নয়ন ভবনে অনেক কারসাজি হচ্ছে এবং অনেক দৌড়ঝাঁপও করতে হচ্ছে। আমি বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ এই DC অফিস কার্যালয়ের প্রসঙ্গে বলতে গেলে অনেক থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরা আছেন, আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে করছি না, কিন্তু DC অফিসে দেখা গেছে কিছুদিন আগে যে হাতে নাতে ধরা পড়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ঘোষণা ছিল যে জিরো টলারেন্স, অর্থাৎ যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে থাকবে তাদেরকে যদি কেউ হাতে নাতে ধরিয়ে দেয় তাদেরকে প্রাইজ দিয়ে সম্মান করা হবে। আজকে DC অফিসে একজন বড়বাবুকে ধরে দেওয়ার পরও প্রাইজ তো দূরের কথা, সেই ব্যক্তির পাশে কোনো সংগঠনও দাঁড়ায়নি। चाय बगान से संबंधित जितने लोग हैं T&ST कार्ड हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए MOBC का, उनके प्रमाण स्वरूप चाय संस्था से सर्टिफिकेट लगता है। तो
हमको इन लोगों ने हम जिस तरह से सर्टिफिकेट दिए थे उस सर्टिफिकेट में एक निर्देश आया था ऊपर से कि विस्तृत रूप से डिटेल्स रूप से टी गार्डन के लोगों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। खाली ऐसे लिखने से नहीं होगा कि सर्टिफाइड दैट श्री अमुक 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 बिलोंग टू मी, ही बिलोंग्स टू दिस, ये 2-3 लाइन लिखने से नहीं होगा। तो हमने एक बनाकर दिया और डीसी ऑफिस में उस सर्टिफिकेट को बहुत सराहा गया और कहा कि इसी लाइन से आप सर्टिफिकेट दीजिए। सर्टिफिकेट तो दे दिया जाता है जिसके आधार पर चाय बागान के लोग जो टी एंड एक्सटी गार्डन के लोग हैं वो एमओबीसी का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे चाय बागान के लोगों के साथ है। हमारे चाय बागान के लोग शिक्षा के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसका महत्व बहुत पहले से लोग नहीं समझ रहे थे। आज अचानक इसका महत्व लोगों के सामने आया है। जब कुछ विद्यार्थी कॉलेज स्कूल में गए हैं उनको इस सर्टिफिकेट की जब आवश्यकता पड़ी तब लोग दौड़ते हैं। लेकिन जब सर्टिफिकेट निकालने के लिए जब जाते हैं, थोड़ा इस बात पर हमें दुख है कि हमारे कुछ नेता चले गए। हम चाहते थे उनके रहते हुए उन चीज़ों को उठाएं। खैर मीडिया इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे पंपिंग सेट हो, पावर मशीन हो, सिलाई मशीन हो, इन सब चीज़ों में लोगों को मदद होगा। तो इसके लिए हमें समाज में जागरण करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, लोगों को सचेत करना पड़ेगा कि इस तरह का संस्था है। इसके थ्रू हम लोग इन चीज़ों का सुविधा सरकार से, वेलफेयर से हम ले सकते हैं। और दूसरी नंबर है कि मैं सुबेकन जी महाशय को धन्यवाद देता हूँ कि यह एक प्राइम लोकेशन है, बहुत ही सुगम है और लोग इजीली यहाँ आ जा सकते हैं। और इसके नियर बाई सब ऑफिस है जो इससे रिलेटेड है, प्लस हर तरह का सिस्टम है, स्टेशनरी हो, प्रिंट जेरोक्स हो, इत्यादि इत्यादि हो, और जाने आने का भी सुगम सुविधा हो। इसलिए इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह शुभ लक्षण है जो इनको प्राइम लोकेशन में इतना अच्छा ऑफिस मिला। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इनको यह इस ऑफिस के स्थापित करने में दिलवाने में मदद किया। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य वो करता हूँ और मेरा वेस्ट विशेषणा, और जब कभी भी मौका मिले किसी चीज़ के लिए मैं आपके साथ। किसान आंदोलन में मारे गए सुशील काजल के स्मृति में AIDSO तथा SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी उनकी प्रतिकृति पर शहीद वेदी बनाकर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। इस अवसर पर इलाके के कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जिला कमेटी के सदस्य लक्कीचरण नाकुड़ा तथा भवतोष चक्रवर्ती, AIKK-MS के सजल दास तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहकर राज्य व केंद्र सरकार के निजीकरण नीति के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और अमर शहीदों की याद में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि भी अर्पण किए। बाद में इस संदर्भ में उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। बंधुगण, আপনারা জানেন এই হরিয়ানার যে গত কিছুদিন আগে আন্দোলন হয়েছিল, সেই কৃষক আন্দোলনে পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ, যে হাজার হাজার কৃষকরা আহত হয়েছেন, তার মধ্যে শহীদ হয়েছেন এই সুশীল কাজল। এই কমরেড সুশীল কাজল আহত যৌথভাবে এই বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে, সারা দেশের শোষিত মানুষের সংগ্রামকে দীর্ঘজীবী করার স্বার্থে আমরা এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব जिंदाबाद, SUCI जिंदाबाद, AIKK-MS जिंदाबाद। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में स्वर्गीय निरुपम राय जो कि रणजी के क्रिकेटर थे और जिला क्रीड़ा संस्थान के सदस्य थे तथा लाइफ मेंबर के रूप में सुबीर दत्त राय जो कि रणजी क्रिकेटर थे और आजीवन सदस्य जिला क्रीड़ा संस्थान के रह रहे हैं और जाने माने शिक्षाविद तथा क्रीड़ा के वरिष्ठ व्यक्तित्व शिक्षक पार्थसारथी दे के स्मरण में एक स्मृतिचारण सभा आयोजित किया गया। इनके निधन पर पूरे बराकाठी में दुखद माहौल छाई हुई है। इसी दौरान जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा सभापति बाबुल होर, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह, दिलीप रंजन नंदी, नंददुलाल राय, सुजन दत्त, रूपम चंद्र, रूपू चंद्र, मलय भट्टाचार्य व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया और उनकी यादों में 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। इस दिन निरुपम राय तथा सुबीर दत्त व पार्थसारथी चंद के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। शांति कामना की
অন্তিম রূপে যাতে মিলন হয়ে যায়, অন্যান্য আধ্যাত্মিক লাইনের সঙ্গে যাতে ওনার আত্মাটা মিলিন হয় বা এখানে থাকে স্তরে যাতে উনি উপস্থিত থাকতে পারেন, সেই জন্য ওনার আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সবাই কাছে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, প্রাক্তন খেলোয়াড়রা, সাংবাদিক বন্ধুরা, আজকে যাদের স্মৃতিচারণ করতে আমরা এখানে এসেছি তারা সত্যি এক একদিকে এক একজন মহান ছিলেন। আজকে যে তিনজনের জন্য এই স্মৃতিচারণ সভা, নিরঞ্জন রায় মহাশয় এই জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন দীর্ঘ 7 বছর, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। আমি প্রয়াত পার্থ চন্দ্রর কথা বলছি। উনি আর একজন ক্রীড়াপ্রেমী ছিলেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাথে উনি অনেক দিন থেকে যুক্ত ছিলেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কোনো খেলা হলে ওনাকে, যার জন্য আমরা নিরঞ্জনদার কাছ থেকে বসে ৬২তম শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠাতা দিবসের আমরা নিরঞ্জনদাকে এনে এই মাঠে দিয়েছে। जन्मदिन के हमला जातीय युवा मोर्चा दुर्लभचोड़ा मंडल के उद्योग से कार्यनिर्वाही सभा आयोजित किया गया। इस अवसर पर झंडा फहराने के साथ साथ भारत माता के प्रतिमूर्ति तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमूर्ति व दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमूर्ति पर प्रदीप प्रज्वलन के जरिए पुष्पांजलि अर्पण कर कार्यक्रम का सूचना किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में राताबाड़ी के विधायक विजय मालाकार तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन विजय मालाकार को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष बीरेन दास, जिला युवा मोर्चा संपादक प्रीतम पाल, बीजेपी दुर्लभचोड़ा मंडल सह सभापति श्याम कुमार सिन्हा, संपादक जय किशोर कोयरी, वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर पांडे, उमाशंकर बनिया तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। বেশি ইচ্ছা থাকে, কারণ এই যে রাজনীতি আমরা যারা করি বা পলিটিক্যাল পার্টি যারাই করে, পলিটিক্যাল পার্টির মেইন যে ভরসা, মেইন যে হাতিয়ার যুবকরা থাকে। আমরা আমাদের নেতা উমাকারতি বলতেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি, এই ভারতীয় জনতা পার্টি হলো ঝান্ডা আর ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা হলো এই ঝান্ডা ডান্ডা। মানে ভারতীয় জনতা পার্টির যে ডান্ডাটা আছে, জান্ডাটা এমনি যদি আপনি থাকে না, ছেলে মেয়ের ভেদাভেদ থাকে না, বাকি টিমুর্জা অনেক বড় শুধু টিমের জন্য কাজ করবো, টিকাটের জন্য কাজ করবো। राजनीतिक संगठन लाचित सेना के जाने माने व्यक्तित्व सिंखल चालिया के असंवैधानिक व टिप्पणी के खिलाफ इस संदर्भ में गैरिक भारत छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। गौरतलब है कि सर्वभारतीय संगठन गैरिक भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के जिला उपायुक्त के जरिए स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन गैरिक भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में सभी स्तर के सभी समुदाय के लोगों के बीच जहरीला माहौल खड़ा किए जाने के क्षेत्र में लाचित सेना के नेता सिंखल चालिया अहम बयानबाजी कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई किए जाने का इन लोगों ने मांग भी किया। स्मारक पत्र प्रदान कार्यक्रम में सुमित रंजन दास, सुमित राय, पंपी चक्रवर्ती, राजीव चक्रवर्ती, मणिभूषण चौधरी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। ভারতের পক্ষ থেকে আজ শিলচর সদর থানাতে একটি এফআইআর করতে যাচ্ছি। গতকালকে অসমিয়া যুব মঞ্চ যেভাবে হিন্দু বাঙালিদেরকে অসমিয়া যুব মঞ্চ নর্থ লখিমপুর, আমার নাম সুমিত রঞ্জন দাস, বরাকবেলি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গৈরিক ভারত। আজকে গৈরিক ভারতের পক্ষ থেকে সিংখল চালিয়া নামের যে ব্যক্তি কুমন্তব্য করেছিল, বাঙালি, মারোয়ারি, বিহারি ভাইদের যেভাবে গালিগালাজ দেয়া হয়, যেভাবে একটা
দু চারটা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যেভাবে ভেদাভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ডিসি ম্যাডামের কাছে এসে, এবং ওকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য একটা গৈরিক भारत থেকে केस দেওয়া হচ্ছে। धन्यवाद। आने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर हिंदू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला प्रशासन से एक स्मारक लिपि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री को दुर्गा पूजा महोत्सव के आनंदपूर्ण माहौल को बंद न किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा इस उत्सवपूर्ण माहौल को खराब न किए जाने के अनुरोध रखते हुए गैर जिम्मेदाराना SOP जारी किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल गैर जिम्मेदाराना SOP के जरिए लोगों को हैरान किया गया था, लेकिन इस साल की दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाए। इस दिन मृत्शिल्पी, विद्युत मिस्त्री, मंडप कारीगर तथा रोजमर्रे के आहार बिक्री करने वाले लोगों तथा व्यापारियों के बीच सहयोगिता किए जाने का आवेदन भी किया गया। स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की है। আমরা হিন্দু ছাত্র সংঘর কোর কমিটির মেম্বারজন এখানে ডিসি অফিসে এসেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা মেমোরেন্ডাম তৈরি করে পাঠাচ্ছি, যেটার মধ্যে আমরা দুর্গাপূজার SOP নিয়ে কিছু প্রপোজাল এবং সাজেশন। কোর কমিটি মেম্বার অনিন্দ দেব, রত্নদীপ ভট্টাচার্য এবং তার আগে ছিলেন উর্মিক পাল এবং অঙ্কুর দাস। তবে তারা কিছু কারণবশত তারা এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাওয়ার বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমরা 5 জন কোর কমিটি মেম্বার হিন্দু ছাত্র সংঘের তরফ থেকে এসে আজকে এই মেমোরেন্ডামটি সাবমিট করে গেছি। प्लास्टिक व दूसरे वर्ज्य पदार्थ के इस्तेमाल कर देवी दुर्गा की प्रतिमा तैयार किए जाने के चलते करीमगंज के पल्लवी देवराय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर करीमगंज जिले के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। करीमगंज जिला प्रशासन की ओर से करीमगंज के जिला उपायुक्त खड़गेश्वर पेगू ने उनको संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। प्रेस क्लब के संपादक अरूप राय व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन उन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित किए जाने पर करीमगंज जिले के लोगों के बीच पल्लवी देव राय को लेकर खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आयोजक कार्यकर्ता तथा पल्लवी देवराय ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। इंटरनेशनल बुक ऑफ रेकर्ड्से वेस्ट मटेरियल्स দিয়ে 2018 13 অক্টোবর বানিয়েছিলাম দুর্গার প্রতিমা। তো এটাতে আমি স্পুন, প্লাস্টিক স্পুন, প্লাস্টিক প্যাকেটস এবং অন্যান্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল শিট ইউজ করেছিলাম। তো তার জন্য আমার এটা ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তার জন্য আমার নাম ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থাপিত হয়েছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ করিমগঞ্জে যারা আছেন আমাকে একটু সাপোর্ট করেন এবং অরূপদাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে একটু সাপোর্ট করেন। যে আইডিওলজিটা চিন্তাধারা আমরা যে যেমন চিপস বা এই ধরনের যেসব প্লাস্টিক আমরা ব্যবহার করি এরপরে আমরা পালাই দিই। সেই ব্যবহৃত যে পালানি ডিভিশন দিত যে পৌরসভা এলাকাতে যে প্লাস্টিক যে আনইউজগুলো যেগুলো হয় যেটা পরিত্যক্ত তাই এগুলো দিয়ে কিছু পরিকল্পনা করার ডিসিশনে নেবা এবং এটার উপরে তাই উদ্যোগ থাকবে যাতে এগুলো যে জিনিসপত্র বানাইয়া এটা আবার বাজারত করা যায় বা এটা সৌন্দর্য বলে পড়ে না। আমরা আজকে পরিচিত যে রবি আজকে তো একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছে। আমরা রবিতে আগামী দিন আরও বেশি অ্যাওয়ার্ড পাইতো, আরও উন্নত করতো, করিমগঞ্জের নাম আরও উজ্জ্বল করতো, এই কামনা করছি। ধন্যবাদ কমিটিকে, ধন্যবাদ জেলা শাসক, ধন্যবাদ যারা দিছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। लाचित सेना संगठन के कार्यकर्ता सिंखल चालिया के बयानबाजी के खिलाफ बंगाली हिंदू युवा शक्ति संस्थान के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया तीव्र नाराजगी। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। सीजर के मालूग्राम क्षेत्र के रहने वाले पायल भट्टाचार्य व अरविंद भट्टाचार्य पर जालसाजी का लग रहा है आरोप। 500 हिताधिकारियों से नौकरी देने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाते हुए किया गया गिरफ्तार। सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनावाड़ी घाट क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम नाम के पेट्रोल पंप में घोटाले कांड को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। 1 लीटर की पैसा रखते हुए 900 ग्राम पेट्रोल मुहैया करवाने का लोगों ने किया प्रमाण। काटीगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में राजमार्ग पानी के नीचे में चले जाने से इलाके के लोगों में छाई हुई है तनाव के माहौल।
यातायात परिसेवा पर पड़ रही है गहरा असर। ऑल असम अदर बैकवर्ड क्लासेस एसोसिएशन का कार्यालय शिलचर के पार्क रोड क्षेत्र में किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे सुबचन ग्वाला, रंजन सिंह व दूसरे हस्ती।